естественно, я правильно понимаю, мы сами по себе гуляем, да? Не, ну сейчас она что скажет, наверное. Идет куда-то. Une source minérale qui a jeté les minéraux en eau, qui ont se calcifié et laissé les colonnes que vous voyez maintenant. Mais ça que vous voyez, c'est la partie qui sort, parce que c'est comme un iceberg, le plus part c'est toute la terre. Et les cendres sont il y en a plus de 300, c'est à peu près.
bet ir taip važiuoja kaip vietoje tokia, na. Čia kaip sala kaip Vidun palaukai. Toks jausmas, kad kažkas tai buvo, ne? Kažkoks pastatas ir... Jo, kaip kalėda.